السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. هذا هو المهم. اليوم أخواتي حبيت نشارك معكم une recette. C'est un gâteau à base de fruits de saison. Les cerises. Des cerises toutes rouges et juteuses. هذه وصفة سهلة وتعجبكم أكيد. دونك إن شاء الله تنال إعجابكم ما فيديو و je vous dis فرجة ممتعة. هيا تبعوا معايا المقادير اللازمة. دونك هنايا جوري بزوان دو 150 غرام تاع سكر، 250 غرام فارين du beurre 30 grammes et puis un sachet de sucre vanille, un sachet de levure chimique، قرصة ملح وقرصة تاع قرفة، un pot de yaourt nature، 3 مغارف كبار تاع الزيت و3 حبات بيض bien sûr. هنايا عندي 200 grammes de cerises et puis environ 300 voilà grammes de cerises aussi. Ça c'est pour la confiture. الحاجة الأولى اللي نديروها c'est qu'on va équeuter les cerises. Donc vous avez le choix تحكموا un couteau et vous les coupez en deux pour retirer l'adma هذيك à l'intérieur. Voilà, comme moi par exemple, j'ai pris le dos puisque j'ai pas de dénoyauteur. حكمت هنايا un petit pinceau, le dos du pinceau. Voilà. ونحي العظم. Ma farine. J'avais dit 250 grammes de farine, 250 grammes farine. نضيفوا لها 150 grammes de sucre، 150 grammes سكر، خلطوهم. voilà كما راكم تشوفوا. ensuite نضيفوا le sucre vanille. On mélange. نزيدوا لها la levure chimique, le sel et puis à la fin القرفة cannelle et on mélange le tout. Le mélange c'est comme vous voulez كيما حبيتو نتوما. نضيفوا الزيت ليسونسيال، تخلطوا كاع المقادير هادو مع بعضهم البعض. نضيفوا le beurre. j'avais 50 grammes de beurre fondu يعني 50 غرام زبدة ذائبة والبو ديال ياغورت ناتور. خلطوا مليح. faut bien mélanger les ingrédients comme ça. هنايا نحكموا les 3 œufs تاعنا نخلطوهم avant de les ajouter à la pâte, à notre préparation. باش تعطينا une pâte ni trop lisse ni trop épaisse. هنايا نجي نضيف لي السوريز نتاوعي 200 غرام لي ديجا اون لافي كوبي اون بات. نجي ندهن ان مول لا غاتو
ومن بعد نرشوه بالسكر باش يعطينا un côté doré au gâteau ونديرو في الفرن 180 degrés. Maintenant, on va passer à la confiture. واش نديرو؟ نحكم les 300 grammes de cerises، نديرو داخل une casserole، نضيفو لهم شويه قارص كيما تشوفون le jus de citron، عصير الليمون، voilà. ومن بعد نجي نضيف لي 100 غرام 100 غرام نتاع السكر دو سكر، خلطوهم وخلوه يطيبوا. بعد ما طاب الجاتو نتاعنا notre cake، on va le démouler bien sûr, mais avant on va vérifier si notre gâteau est vraiment cuit à l'aide d'un couteau كما راكم تشوفوا هنايا. تعرفوا الى طاب بواسطة السكين، الى ما خرج سك donc c'est bon. On va essayer de le détacher des côtés باش يجينا سهل le démoulage. Voilà, نخلوه يبرد، نولو لا كونفيتور تاعنا. فوالا كيف ولات. نزيدو لا شويه et c'est bon. Voilà, on la retire du feu، نخلوها تبرد كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد كي تبرد on va la mixer، نطحنوها مليح ونولو لو كيك. un autre cake، نجيبو un pinceau هنايا نطلي la confiture sur notre cake. On va bien l'étaler et on va la laisser sécher avant de passer à l'étape suivante. Maintenant, on dévoile la sucre glace. Faut bien saupoudrer. Quand même, le sucre glace, la ranindiro. C'est pour ça que je vous ai dit il fallait laisser sécher un petit peu. Et maintenant, passons à la décoration. La cerise sur le gâteau, comme on dit. Voilà. روعة. Voilà, et pour le reste, tu as la confiture, les pratelés dans le bol. Pour la conserver, نديرها داخل un petit pot. Voilà. بعد ما عقمته مليح ونفرغو داخل. C'est une confiture faite maison. Voilà, le reste
Je le mets à l'intérieur. Comme ça, on peut prendre le petit déjeuner avec. Et pour les enfants aussi, puisqu'ils adorent la confiture. Et je referme mon bocal. Et voilà, confiture fait maison. Voilà, Inch'Allah عجبتكم la vidéo. وصلنا للريزلtat final. جربوها ورجعوا لي بالخبر إن شاء الله. Je vous dis à la prochaine إن شاء الله. مع السلامة.